Okra. Okra. Kamuta na lang nila na ako. Gagmay bitaw. Okra. Dami magpinakbet. The Grinch. Hindi dito yung palitan. Leather. Hi guys. Good morning. We're here at Superstore. Zilla. Ano lang sila? Sila gilista guys. Here, Grocery. I love it. What's this? It's yummy. Wala ka Okay. pansit. Where my house? How much? So today is kana? Wala. Dili na siya mao. Beans. Oh. Today is sige karon September 17. Yeah, Wednesday. And time check, it's 11 a.m. So kami guys na. Ay si Zayla mag-school. Yes. Okay. Sweet potato. Oh, ginger. Dili, sweet potato lang siya. Wala pa ganun. Gusto lang magkano. Ginger. Wala na. Hmm. Kanan. So, yeah, look at to. Look at sila costume. How much food? $30. Where? Oh, Snow White. Yeah. Like this, the eye. Elsa, oh. Cute. Dito sa mga Halloween. Yes. Minute Maid apple juice. What will you choose? This. Oasis? The same. Oh, the same. The same. Sige sale. Oasis daw, oh. 144, limit of 2. Kanal them. Alan's kay 169. Wala na ikaw. Why limit ba? Kani? Yeah. May apple. Kani? Limit of 2. Apple juice. Marvel, oh. Lang sa points. Muna sa points nila. What are you looking? Basta. Kontag ano? What a evap? Is by this princess. Mag-get kong evap. That's not my princess. Princess. The princess all of it. Down here, princess. Pasta. Down here, Pila. princess. 197. 4.17. Ganun ka? Tamis lang. Ha? Century, oh. $2. Gisay, no? Mga coin. Corn beef na to, Pure Foods. Ug Argentina. Di Argentina o gisay corn beef. Oh, yan. Seasoning. Magkuha ko? Okay, gamay naman lang siya. So, gisil yun na siya. Na. May suka. May suka lang na. Pinakuratan itong wala. What else? Wala na. Mooncake. 13. Siyempre ko bago. Ay, kubagay. Mooncake. Masa expiry ko to? Ano Expired. ni butahan na? Sige na. Ano? October. October. October na. Og light. Ano ang light? No? Hmm. 399. Mozzarella. Light. So, Light lang, di ko alam mozzarella. diet nga lugar. Yan. Kanin sa mani. Kani wala ning ano, Swiss. Swiss lang. Asa man?
Tay rice. Diet lang sa to. Ay, kani. 8 kilos lang. 80.99. May 8 kilos. What's that? Ah, pompano. Pampano. The pompano. 12. Kanina lang ko 12. Pila ni ka? Bacon. 11:30. Bilang na dapat yung bacon? 6. Yeah. 8.50 yun siya. May sale. Chicken style bacon. Mura sale? 3.99. Ano lang man? Chicken gali. Sige, hindi siya pork. Oo, akong sileri yun. Pas na sa'yo. Na-punch na kayo, nag-ibot Adlux daddy na. Melon. Nala. Okay. This one. Sunny day! Sarap kayong weather! Pila lang... Pila, The weather. pilang ka days mag-fall na. Zila. Here. Okay. Asan yun na ano gali? Uy, dili sila sa ano. Dili na sa dis lang. Dili na ay breakfast. Okay, tsada bito kayo. Nature. Yeah. Mga balay. Oh. Guys. Tayo natin. Healthy mo good ni Let's eat breakfast. Ano mo na? Isa mo. Yan naman. Oo, Di, River Cree Medical Center daw. Lahat ng community. Ah, sa ila lang. Sa ilan. Okay. So, sa ilan pa rin. Husband mo yun. Tungo ka ka. Ha? Ano nga ha? Ha? Ano nga, ha? Surgical daw siya mag-opera. Kaya ilagi ng hospital. Ilagi na. Tagna, asa may paingon. The Grinch. Hindi ko palitan. Leather. Papara kalulo na. Black. Kani? Queen bed. Yeah. 459. So may pang sale. Soft gel. Mga vitamins. Yeah. Protein bars. Chicken nuggets. Spicy, ha? Lah, Pila na lang ng electric. Jisoo Life nila oh. 19 na lang. Pero bugnaw naman. Kani ba? Kari kay pang camping dito. Ang kanilang light sky 29. Kani sa backyard. Tas kana yan. Fan 19. Ano siya lights po no? Kani sa likod. Ana. Kay pang camping mo gid siya. Ah.
camping kwan gano'n fans. Tan. Nana sila yung mga pang ano, oh, base layer. Pang winter. Pang kwan lang, lalaki. Running gloves. This one? Running gloves. Kids running gloves. Hindi pa sabot. Kanang ano? Outdoor. Oh, nana. Sports siguro. Ayun, na pa yung pang kids. Men's 13. Kids. Hammerhead. let's go guys. Sa manila, crew neck. What should I? Gap. 14 o. Mo din ilang ano? 14 Ilang na lang ha? Sabi na. jogger. Sa Wag ila pong turn mo siya. Crew neck sweatshirt. Atong last gising. mao. Di 19. Cute ba siya? Ano yun? Gali. Sherpa. White Christmas tree. $4.99. Kani oh. Ilan man eh? Dear. $1.99. Kani sa gawas. Gawas. Oh. Kani o. $1.99. Grabe ito dapat tayo. Gali. Ang cute tayo buta sa Christmas tree. Pila? Sa daan ni may butang sa. 49. Ubus sa Christmas tree. Or sa kanang, kung naman ka ng murag cabinet. Cute lagi ko ani. Ay, no. ganun ko, ha? Batteries required mo daw. Nice no. Mm. Kani o good yung ganahan. Apod kani. As daddy. Kani. Daddy. Muni siya. It's 49. Laganahan ko ani. LED. Napod oh. Calendar. Grabe ka taas. Me. Christmas Village. Taas kay siya, 39. Listen pa. Oh, Stitch. Si Stitch, oh. Cute kayo. Kani. Ganang kana. Pero sa gawas naman na siya. Stitch. Coconut water. Coconut water. Pila ka bok? 12, no? So pila siya na butang. 14 di ba yun? 15. Ay, 15. Pwede ba ito? Mga... Ano siya? $1 kapin. What's that? Tag water. Laktan siya. Laktan siya. Muna siya, de? Ha? No. Kasi yung price. Wala yung price. Wala folder. Or small. Food ka dito guys. Gawa sa ta. Hindi. Ito ni. Essentials. Sale. It's 17. Yeah. That's what they called me. Uy, cold Cold water. After rain na day. Cold water. Oh, after the rain. Cold water midnight. Kani din. Where? Kana. Ayaw, kanyo. Cold water. Chicken breast, boneless, Hostel ba o? Pila tika ng barato, pinaka-barato. $14.99. Last $5. Ay, kani di ba? Ah. Wala ito. So, dapat mga 20. Ha? Dapat ka ng 20 lang. Daddy, pangitaay ko, daddy. $20. 34, 35, 33, 34. Chicken. Asa lang tingog? Look kayong ano. Kani, oh.
chicken wing split. Mga Halloween. Guys. Cute kaya ang Disney. Grapes. Longan. 699. Longan. Lanzones. As mami. Totoon. Saan nakita? Saan nakita? Kuan, spinach. Ay, spinach. Mga zucchini. Corn. Mga raspberries. Baby spinach. Kansi ba? Murag singkamas. Oh, Ana. Ah. Yeah. Butternut kuan. Garlic. The garlic. Ba, dagan kay mi ginaani guys. Inani mo pasabot me. Inani. Oh, ginaani. Pero open si bayo. Maano mo ni sa mga kitchen no kanan sa mga mga casserole. industrial. Oh, Kani po do. yeah. Kani po. Puno na ta. Wala kay. Okay. Mga backpack. Colombia. Ano na? Luggage. Saan ba ito? Kanina, 99. Kani, 199. Asan 2 pesos ani? Kani, 350. Ha? Oh. Inani ba dito sa muna? Inani sa mo. Mga duwa lang kabuk. Electric desk. Yeah. Pang ano? Nabangkap lang yung Tupperware. Uy, pang... Kanang... May, magbaklay lang ka. Ano tote bag from Oo. grocery. Pila po ni? 50. Mahal po ba siya? Open ba na? Nana tayo wagon. Ako nang kuha ni. Yung bira-bira. Ha? Kanila. Kana. Gaan lang Uy, siya. dili kami di magbaklay kami. Storage. Kani. No, Tupperware, oh. Sulunan sa salad. Oh? Katong sulunan ni Mamalit ba? Pila? 89. Saan na, May? Baking set. $15. Gali. Ew. Mabo makaayo. Yan na siya, oh. 2 coats, 3 pieces. Inani lang siya. Oh, ay, bubura kayo siya. Mer siya pang, so yun eh. Okay. Cookies tas kuan pod. Bukat trabuso po. Di sale. Ha? Kanang, diyan lang ka mag-mix 2 large mix ba? sheets. Oh, ina na ba? May na na. May food storage may. Gisale na. $14.97. For plastic man. Oh, gisale siya. 25. Tapos ang wine glass dahil 25 ni siya. Dollars. Ang wine glass dahil may 14. 32 kabuk na siya. Kanina tanan big. $25. So, the bisig na yung sale. Signature bowls. Cute, oh. Bowls. Kanipod. Microwave safe. Ang sale. Turkey. Quality siya.
Ito lang gisil og kani. Charcuterie set. $15. Ooh. Na siya guys. Ito yung mga pika-pika. Charcuterie set. Kanilay pa ni. Ano siyang billboard. Spider. Spider. Ano siya? Terno. Ano? 19. Ito lagi ni nga ano, Under Armour. Where? Pani? Kani? Mahal. Anong good siya? Wide leg. Mahal din. Oh. Pang kids. Cute. Asa? Ayo. $9. No? Mm. Pino? Kini kay $9? Ha? $9. $9. Siya ano guys? T-shirt lang. Baligya. Gisale oh. Hipster daw. Panty? Tapos kaya din 12 Ani, layer ganun, no? set. Muni no? Yeah. Oh, $12. Ay, man. Hindi lang nila. Ito pang sale. Buffalo. Classic 24 month. Sahari. Nag-sale. Jessica denim short. Kani. Yan. Leggings. Okay. Rib tank? Gusto rib tank. Okay. Ano Oo. kayo, te? Mag-short man siya. Short Ha? nga. Short yung length ba? $9. Green and kani. Na color. Ano sa maling size na? Extra small. No, medium. Small. Medium. Kani yung medium. Ay, kids native. Ha? Kids native. Kani. Man. $7. $7 yun na ato ng palito. Oh. So, okay size ano? Pila mo po lang $7. 7. Ang size na 6'7". 6'7". Ay, Ronnie. $7 na siya, guys. Sale. bukas siya. Alam mo, Skechers, so. Memory foam. May gisale. Tama akong slouch socks, ha? Slouch. $15. Slouch socks. Gisale ang ano, guys. Let's see. Corned beef. Spam. Ay, $11.49. $15.99. Let's see. Cinch. Let 17. Ano? Oh? Ano? Wala. Cetaphil? This one. Pila? 18 gali. Wala ninyo nakita? Turo oh. Kani di ba?
Moisturizing 19. Naro. Kani lang. Kati mo katong nasa box. Ah. Yung gisale. Lotion. 10.99. Yo. That's you. There is box? Oh, box. Walang hingin video. Ako mo sa pikas. Dire lang sa, wala lang sa Pinili mga ko ano. ano. Ito na yung sa ano. Kani? Monte. Ay, tubig. Kita may rice. 56. Nagis- Oh, really? 18. 26. Jasmine rice. Tapos kanina dahil may 33. Kita sila rice guys. Siguro tayo lang rice. Kini ko niya mo. Kanya wala sa superstore. Ito lang 8 ito lang 8 kilos. Kanina lang din. Nakatry, nakaani. Let's go! Rice is life. Stingan daw nila guys ko. Lame. It's $27. Let's go to... Ay, dito tayo ko pikas eh. Little Caesars daw guys. $5 daw. $5. A classic medium pepperoni or cheese daw. Classic pizza. $5. That one is $5. Yeah. Cheese and pepperoni. Ah, sige. Yeah, one cheese and one pepperoni. Customer appreciation day. $5. Look at the trees.